হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছেন সবাই? আমি এখানে খুব ভালো আছি। লাস্ট 2-1 দিনের ব্লগ যারা ফলো করেছেন তারা তো জানেন আমি এখন উত্তরাখণ্ডে আছি। আর এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি বিনসরের ঘন জঙ্গলে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রেজি শেডস বাংলা। এই অঞ্চলে প্রচুর এই ফুলের গাছ, বোরাঞ্চ ফ্লাওয়ার। ড্রাইভার ভাইয়া গাড়ি থামিয়ে ফুল একটা ছিঁড়ে এনে দিল। একটা তো নয়, এক গুচ্ছ, যেন ফুলটা পাশে থেকে একদম ছুঁয়ে দেখতে পারি। এখন বাজে 9:10 আর আমরা এখন পৌঁছে গেছি বিনসর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির একদম গেটে। তো এখন এখান থেকে টিকিট নেওয়া হচ্ছে, পার হেড 200 রুপিস করে নেয় ওরা, আর গাড়ির জন্য 250 টাকা। এখানে পেপারস বানিয়ে তারপরে ভেতরে ঢুকতে হবে। চলতে চলতে একটা মন্দিরের ঘন্টির মতন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? একটু খেয়াল করে দেখুন, আন্দাজ করুন তো কি হতে পারে। এখানে একদম উপরে গিয়ে মানে কিছু দূর যাবার পর পায়ে হাঁটা পথ, খুব বেশি না, ধরুন আসা যাওয়া মিলে 5 কিলোমিটার মতন। তার আগের এইটুকু জায়গা আমরা গাড়ি করে যাচ্ছি, তবে রাস্তা মোটেও ভালো নয়, অনেক উবড় খাবড়, মধ্যে মধ্যে একটু একটু গর্তও রয়েছে। আমরা তো খুব ভোরবেলায় আসতে পারিনি, এই সময়টায় জঙ্গলি জানোয়ার একটু কমই দেখার চান্স। তবু ড্রাইভার ভাইয়া বলল একটু লক্ষ্য রাখুন, পাহাড়ের ওপরটা তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া, এরকম সময় মানে যখন একটু একটু রোদ আসে, অনেক সময়ই লিওপার্ড বা অন্য কোনো জানোয়ার কোনো পাথরের উপরে বসে রোদ পোয়ায়। রাস্তাটা সত্যি খুবই খারাপ, কিন্তু জানেন ভেতরের দিকটায় অনেক হোটেলস আর রিসর্টও রয়েছে। লোকেরা বলে যে হোটেলওয়ালাদের ইচ্ছা গভর্নমেন্ট রোড বানাক, আর গভর্নমেন্টের ইন্টারেস্ট যাদের হোটেলস রয়েছে ওরা রোড বানাক। হঠাৎই চোখে পড়লো দুটো হরিণ, সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ভাইয়াকে বললাম একটু গাড়িটা স্লো করো, কিন্তু ফটো ক্লিক করতে করতে দুটো হরিণই চলে গেল। আশেপাশে মানুষ আছে বুঝতে পারলে কোথায় আর জঙ্গলি জানোয়ার দাঁড়াবে। তো গাড়িতে বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আমরা এগিয়ে চললাম। এবার বলি ঘন্টি রহস্য। ড্রাইভার ভাইয়া গাড়িতে একটা ছোট্ট বেল লাগিয়ে রেখেছে, রাস্তায় কোথাও মন্দির দেখলে ও ওই ঘন্টিটা বাজিয়ে দেয় নিজের গাড়িতেই, আর গাড়ির ঝাঁকুনিতে তো কন্টিনিউয়াসলি এমনিই বেল বেজেই চলেছে। আমি তো শুধু এই ব্রাঞ্চ ফুলের গাছগুলোই দেখছি, পুরো পাহাড় ভর্তি এই ফুল। ড্রাইভার ভাইয়া বলল গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য এই ফুলটা আজকাল মানে গত 2-4 বছর থেকে একটু আগেই আসছে, মানে সময়ের থেকে আগেই ফুটতে আরম্ভ হয়েছে। যেখানে আগে এই ফুলটা এপ্রিল মের দিকে ফোটা শুরু হতো, এখন ফেব্রুয়ারিতেই ফোটা শুরু হয়ে যায়। বিনসরে যেটা ট্রেকিংয়ের এরিয়া সেটা এখান থেকেই শুরু হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি নিচে থেকেও আসা যায়, তবে এইটুকু গাড়ি আসে। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন গাছের মধ্যে এখান দিয়ে দেখুন কি দেখা যাচ্ছে, ওই দেখুন দেখা যাচ্ছে কি হিমালয়ান রেঞ্জ। আমাদের ড্রাইভার ভাইয়া বলছিল যে লাস্ট কয়েকদিন হিমালয় দেখা যায়নি, তো সেই হিসাবে হয়তো আমরা লাকি যে এই এরিয়ার থেকে হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে আজকে একটু একটু। কোন দিকে দেখাই, এই যে দাঁড়ান, আরও কোথাও যদি একটু ভালো ক্লিয়ার দেখা যায় তাহলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এবার, आगे से और दिखेगा इधर। अच्छा तो क्लाउड आ रहे हैं। पूरी नंदा देवी रहेगी। ये नंदा देवी है। नंदा देवी लेफ्ट में नंदा देवी यहाँ पर। दिस इज 5 किलोमीटर है और ये बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 1988 में इंडिया गवर्नमेंट ने इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर की। 88 से लेकर 2000 तक
ये यूपी स्टेट के अंदर है। निकलते हैं कभी कभी। कभी कभी दिखते हैं। अच्छा। वाइल्ड एनिमल के लिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सनराइज हाँ या हाँ। सनसेट, दो टाइम आपको बेस्ट टाइम रहता है। डे टाइम में थोड़ा क्या नेपाल का नेशनल फ्लावर, इसके फ्लावर से जूस जैम जेली बनाते हैं ना। हाँ हाँ पिए हैं। हाँ, ये हार्ट के लिए ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। और ये आपको वही है, फरवरी से लेकर करीब जून के बीच में ये वाइन भी बनती है ना इसके फ्लावर का। अच्छा, हमने जूस पिया है। अरे क्लब में वेलकम ड्रिंक में देते हैं। हाँ, वहाँ पे बेचते भी है। हाँ, बॉटल मैंने देखा है। इधर लेफ्ट में हल्का दिख रहा है, ये नंदा देवी, ये नंदा देवी स्ट्रीट दिख रही है, दिख रही? हाँ हाँ ये हाँ, इसके बाद इधर है नंदा देवी पेड़ के पीछे आ रही है। हाँ, त्रिशूल भी दिखता है ना यहाँ हाँ, से, इधर है त्रिशूल, यहाँ पर है, आगे से दिखेगा। आगे अच्छा। से दिखेगा ना। इधर से उतरना है। फ्लैट है और थोड़ा डाउन है, और लास्ट में करीब 300 मीटर आपको थोड़ा ऐसा ही है। तो माना जाता है कि आज से करोड़ साल पहले यहाँ पर भी सी था। हाँ तो ये यूरेशियन और एशियन प्लेट टकराने से ये हिमालय बना, ये वर्ल्ड के सबसे यंग माउंटेन है। हाँ अभी भी इसका मूवमेंट है, ये हर हाँ। साल कुछ ये ऊपर की ओर इसकी हाँ बढ़ रही है। बढ़ रही है। हाँ तो ऐसा था पहले जैसे एशिया और अफ्रीका ज्वाइंट था ना, हाँ ये बाद में अलग हुए थे। हाँ। तो नेचर के अंदर जो सिस्टम है वो कंटिन्यू चल रहे हैं, हम्म, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है इसको बदलाव आने में। हाँ तो यहाँ थोड़ा ये हाइट है, थोड़ा ठंडा रहता है, धूप तेज रहती है। हाँ। 10-11 बजे के बाद फिर भी ठंडी हवा है। हाँ, हवा ठंडी रहती है। हम्म, बाकी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा हाँ, क्लाइमेट चेंज हुआ है ना। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पहले बर्फ़ पड़ती थी 3-4 फीट से ऊपर रहता था, अच्छा। और मुश्किल से ये है, बारिश कम हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, जंगल ड्राई हो रहे हैं, इसलिए फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हो रहा है। तो ये पूरा एक वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जंगल्स के आग से ज़्यादा ये फॉरेस्ट जो डैमेज होता है ना, हाँ। तो इससे क्या है कि वाइल्ड एनिमल जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, हाँ। सब इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, जो रेप्टाइल होते हैं ना, रेप्टाइल। हम्म, तो ये चीज़ें सारी जो जंगल पर निर्भर होते हैं, तो पाइप से क्या है कि ये सारे मर रहे हैं, जल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो आने वाला समय इससे भी खतरनाक होगा। हाँ पता नहीं क्या होगा। क्या होगी। हमें इसी रास्ते से ही हाँ, वापस आना है। एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता ऊपर से उधर ऐसे रास्ते निकलना है। अच्छा। तो बस देख लीजिए। ये है फ्रांस का रोडोडेंड्रॉन का पेड़, ये सामने लगभग 200 साल पुराना। अच्छा कि बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। तो सबको लूट लाट के ले गए, सोना चांदी पेड़ पौधे सभी, हाँ। यहाँ का नीचे को भी डिस्टर्ब कर दिया।
वो लोकल जो प्लांट था ना उसको नहीं लगा, इन्होंने दूसरे वाले को लगा दिया। अभी पाइन क्या है कि उसके जो उसमें जो है ना प्रोपाइन वाइन होती है, जो उनके पत्ते हैं या हाँ इसमें हाँ। लकड़ी में, तो गर्मी में जब फायर होता है तब वो हैवी फायर बनता है ना, ओ इसकी वजह से आग ज़्यादा जल्दी लगती है। और ओ। वो स्लिपरी होती है तो गांव वाले क्या है फायर कर देते हैं, कभी कोई बीड़ी सिगरेट पी कर फेंक दिया उसमें हाँ fire उसी से आग लग जाती है। हाँ। मैंने पूरे रास्ते में देखा है इसको, बहुत सुंदर है। ये बर्गिनिया, ये पत्थर तोड़, अच्छा जो किडनी स्टोन होती है ना उसमें अच्छा, हमारे उधर एक दूसरी तरह का भी मिलता है, पत्थर चिट्टा कहते हैं। हाँ पत्थर चट्टा, ये भी हाँ पत्थर हाँ चट्टा ही है, हाँ, वो मतलब पहाड़ी। हाँ हाँ, थोड़ा दूसरी टाइप का है। हाँ, हमारे उधर जैसे जो ये येलो एंड रेड ऐसे होता है अच्छा कलर। अच्छा, हमारे वहाँ ऐसा होता है। वो तो है ना क्लाइमेट, हाँ जो हाँ नेचर से जो है हाँ, उसके उसी के हिसाब से। हर चीज़ उसके हिसाब से होता है। हाँ बहुत सुंदर है। उसको नंदा घुंटी कहते हैं। और जो उसके बाद सेकंड पीक जो बड़ी दिख रही है, क्लाउड टच हो रहा है, हाँ हाँ वो है त्रिशूल, त्रिशूल। पूरा हाँ। फ्लैट मिर्गथुनी, और लास्ट में पॉइंट जो है और ऐसे बर्फ स्लाइड हो रही है वो मैक्टोली, और जो बीच में ये बर्फ के क्लाउड के बीच में दिख रही है पॉइंटेड, वो नंदा देवी। ओह, वो जो नंदा कोट था वो यहाँ से दिखता है, जो वहाँ से दिखता है। इधर आ जाओ, ये पूरी रेंज दिखती है इधर से नंदा कोट से लेके और नंदा गुंडी से लेके नंदा कोट तक, ये जो रेंज होगी नंदा देवी, हर नाम नंदा देवी, त्रिशूल, अच्छा नंदा कोट और मिर्गथुनी, और ये नंदा देवी और नंदा कोट। फर्न अलग अलग टाइप का है यहाँ पे। पूरे अभी तो ये दो टाइप के दिख रहे हैं ना, हाँ। अगर रेनी में आएंगे तो करीब करीब 50-60 टाइप के आपको फार्मिंग दिखते हैं। हम्म इसमें जैसे ये पेड़ यहाँ इसमें लगे हैं ना जमीन में, तो हम्म। पेड़ों में भी फार्मिंग लगे रहते हैं। अच्छा बहुत जगह जैसे सूखा है ना, ये देखो। यहाँ पे कुछ मुझे दिखा। हाँ हाँ, इधर से जाके उसमें पहुँचना है। अच्छा, ये टॉप मोस्ट है यहाँ पे 0 पॉइंट। हाँ हाँ 3, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ ऐसा निकट ऐसे देखे तो दिखेगा ये, अब photo हाँ हाँ, में नेकेड आई से बेटर दिखता है। हाँ जैसे दिखे। पंचचोली, और लेफ्ट साइड में जो बोल रहे वो क्या है? राजरंपा नगलम। अच्छा इस सामने इस पेड़ को टॉप को फोकस करिए और हाँ। हिमालय, वो क्या है? ये बाइनोकुलर्स है ना, हाँ, ये हाँ। पेड़ जो है ना, इसके टॉप को फोकस करें तो हिमालय आ जाएगा। हाँ हाँ। फिर उसके बाद लेफ्ट राइट देखिए, आगे आगे ये 0.8000 फीट है, 2450 मीटर इसकी हाइट। इधर नेपाल है, ये जो सामने हिमालय दिख रहा है इसके पीछे तिब्बत है, इस सामने पंचाचोली, और जो इधर त्रिशूल है इसके पीछे वो आता है चाइना। अच्छा इस तरफ है चाइना, लेफ्ट चाइना में। इधर ही है अच्छा ना, बद्रीनाथ केदारनाथ हाँ हाँ माना, हाँ हाँ। और जो गाँव उधर है माना, कामेटा माना, बद्रीनाथ इधर ही है कॉर्नर में। और ये जो सामने है ये आपको इधर तिब्बत है, और इधर नेपाल है, लेकिन नेपाल नहीं दिख रहा। अभी क्लाउड है इस तरफ। धुंध है ना, देखिए ये जो धुंध दिख रहा है, ये बहुत जगह कहीं फायर हो रहा है, इसकी अच्छा वजह से ये स्मोक है, डस्ट है।
अब तो मौसम ड्राई है। बढ़िया है चोली पंचचोली, पंचाचूली पंचायत सी है। पंचाचুলি, ওই 5 পিক্স যেখানে দেখা যাচ্ছে। জিরো পয়েন্টে এসে হিমালয়ান রেঞ্জ দেখলাম, একটু এখানে রেস্ট করলাম, এবার আবার वापस। মোটামুটি আমরা অর্ধেকটা রোড ফিরে এসেছি, আরও একটু বাকি, মানে হাফ বাকি। একটু কষ্ট হয়েছে, তবে এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো। কখনো কখনো আবার রাস্তা এরকম একটু চওড়া আছে, আর কখনো একদম সরু, মানে মধ্যে মধ্যে আমরা শর্টকাট নিচ্ছি যাতে ডিস্টেন্সটা একটু কম করা যায়। তো শর্টকাট রাস্তাগুলো একদম সরু পাহাড়ে পাথরের মধ্যে দিয়ে, আর যেখানে নেই শর্টকাট সেখানে তো এরকম রাস্তা রয়েছে। তো এই রাস্তাটা একটু লম্বা হয়ে যায়। মানে আমি রাস্তায় চলতে চলতে অনেক রকম ফার্ন দেখতে পাচ্ছি। দেখুন, এগুলো আমাদের এখানে নার্সারিতে বিক্রি হয়, আর কেমন চমকাচ্ছে, একদম বটল গ্রিন আর একদম শাইন এরকম, আর ধুলোবালি নেই তো, একদম চমকাচ্ছে। এই যে একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে ওয়াটারফল আছে কোথাও ধারে কাছে। গাইড ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, বললো না, এত উপরে তো ওয়াটারফল নেই, তবে যখন হাওয়া চলে জোরে তখন গাছের পাতা একে অপরের সাথে টাচ হয় না, তখন এই আওয়াজটা ক্রিয়েট হয়। এই যে এই ফুলটা যাওয়ার সময় দেখেছিলাম, দাঁড়ান একটা ছিঁড়ি, এত পাশে ভয় লাগছে সাইডে যেতে। গাইড ভাইয়া বললো এখানে বলে, এটাকে কি যেন বললো নামটা, পাথর কি জানি বললো। প্লেন এরিয়াতে এখানে যেটা বলে পাথর চিট্টা, আমাদের দিকে বোধহয় পাথরকুচি বলে, সেরকম টাইপেরই ফুল, মানে সেই ফ্যামিলিরই, তবে কালারটা অন্য। এখানে পিঙ্ক, আমাদের ওখানে তো পাথরকুচি লাল হয়। এই বিনসারের জঙ্গলে প্রধানত লোকে বার্ডস দেখতে আসে, সেটার জন্য অনেক সকালবেলা আসতে হয়, ভোরবেলা। তাছাড়াও এখানে লিওপার্ড আর হরিণ, আর রয়েছে কি বলে ওয়াইল্ড শূকর, সেটা খুব ডেঞ্জারাস এখানে লোকেরা বলে। তবে এই যে আমরা একদম নির্জন রাস্তায় হাঁটছি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, সেটা খুব একটা ডেঞ্জারাস নয় বলে বলছে, কারণ জঙ্গলি জানোয়াররা দূরে দূরেই থাকে, আর যেদিকে মানুষ আসা যাওয়া করে তখন ওরা আর একটু দূরেই সরে যায়। আসার সময় শুধু কথা বলতে পারছি না, আসার সময় শুধু একবার হরিণ দুটো দেখতে পেলাম, বললো এই হরিণগুলো জোড়ায় জোড়াই থাকে।
প্রত্যেকটা গাছের মধ্যে এরকম কাই লেগে আছে। তো এগুলো ড্রাই সিজনে গাছকে ময়েশ্চার দেয়। রাস্তার এক সাইডে তো পাহাড় আর আরও এক সাইডে এরকম ঢালান। আমার হাইট থেকে ফোবিয়া আছে বেশ ভালোই, তো ওইদিকে আমি বেশি তাকাচ্ছি না। এটা হলো উত্তরাখণ্ডের স্টেট বার্ড মোনাল। ये वो है इनके पास बहुत कुछ। अच्छा, काफी नीचे है, तो वहां से पैदल आए हैं। ওই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে ওখানে হোমস্টে আছে, অনেক লোক ওখানে গিয়ে থাকে। ওই গ্রামের লোকাল ফুড ওখানে ওটাই সার্ভ হয়, মানে একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য। তো ওখান থেকে এত দূর অবধি হেঁটেই আসতে হয়। তো আমাদের এখানে ছোট্ট একটা ট্রেকিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালোই হলো। এই এজে খুব একটা বেশি পরিশ্রম করা তো যায় না, তবু আমার হাজব্যান্ডের খুব ইচ্ছা ছিল এখানে আসার, তাই আসা। আর এসে সত্যিই ভালো লেগেছে। নেচার লাভার্সদের নিশ্চয়ই আজকের ব্লগ ভালো লেগেছে। যদি এই ব্লগে আপনাদের কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর যদি এই চ্যানেল আজ আপনি প্রথমবার দেখছেন আর আমার সাথে গল্প করে ভালো লেগেছে তাহলে তাড়াতাড়ি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।